आज आम जीशु ख्रीष्ट केमिति जीवन यापन काटी पारिबा रही पारिबा बढ़ी पारिबा एवं तांकटारे केमती संपर्क रखी आम आग को बढ़ू। आज आम कि आज दिन में देखा आम जीवन आज बंची अच्छु किंतु गोटे विषय आम ए वाक्य द्वारा ध्यान दो कि आम आत्मा आज जीवित अच्छु ना आज आम शरीर मृत्यु हो अच्छु ना आज जीवित अच्छु। आम टे विषय टे निजक प्रश्न करवा। आम मैंने जो प्रार्थना करूँ पिता कहले कि शरीर कंट्रोल आम्भे माने करू आत्मार कंट्रोल आमे करू। किए आत्मा को कंट्रोल किए करिवे आम पिता, शरीर को किए कंट्रोल करिवे आमे माने। एबे जने बाइक देले आम माननकु किबा बाइक अछि कार अछि जेतले आमे चलाउछु आमे सुरक्षित रे आमे जाउछु आसुछु जेमति रास्ता रे कोनोसी एक्सीडेंट किबा अन्य विषय न हबो सेही परि आम मानकर शरीर को चलेबार से दायित्व होछि आम हस्तरे। तो आज आम जीशु रहे केमिति जीवन रे अच्छु आरे जीवन यापन काटु अच्छे आम जीवन रे जहाँ जहाँ गोटे शरीर विषय अच्छी ताकू आम कौन कर ऑलरेडी मृत्यु कर आम शरीर धरी आम स्वर्ग राज्य प्रवेश केबे ही करि पारिबा नाही। माटी रु तैयारी मनीष माटी रे गोटे दिन मिसीज किंतु तांके जो फूक दे जीवन दे आत्मा मन को दे आज जाए जगत रे बंचाई रखी अछंती से आत्मा ही तांको निकट को फेरी जीव। हालेलुया। तो आमे आज ही शरीर पर चिंता न करी आमे निजर आत्मा जो तांकरी राज्य रे प्रवेश करिवो देथिबा दायित्वर ए शरीर को आमे जिमति कि जीवन रे धरि आमे आगु बढ़ी परिबा तांको ठारे रही परिबा आमे ए विषय रे ध्यान दो। यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले थरे आम मानकर पाप पाई से क्रूस रे हत होई अछंती से पाप ऑलरेडी आम मानकर क्रूस रे हत होई अछि। आमे यीशु मटे थाई आमे ऑलरेडी मुक्ति होई अछि। हमर से पाप सब चली जाय अछि। आमे अनुसरण न करू आ से पाप रास्ता रे न जाओ। यदि बार बार आमे पाप करू अछु ताले बार बार आमे यीशु ख्रीष्ट को क्रूस रे आमे आओ थरे तांकु कोन करू छोड़ौछु। आमे आज शरीर पाप को आज आमे ऑलरेडी मृत्यु कराई दे अच्छु ना। आज जाए आमे आओ थरे जीशु से पाप करी क्रूस रे चढ़ाऊ अच्छु। आमे टिके आज चिंता करिया वाक्य द्वारा प्रथम लाइन रे लिखा अछि मो ख्रीष्ट सहित क्रूस रे कोन होई अछि हत होई अछि मरि अछि मो माने मोर पाप सर पाप से समाप्त करिसंती आ पाप नहीं आउ। जदि ए वाक्य द्वारा आमे आज जानी भी आओ थरे बार 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 जे शरीर को आमे पाप कराउ छु माने आओ थरे पुनर्बार जीशु को आमे क्रूस रे हत कराउ छु। लेखा अछि ईश्वरंकर वाक्य रे कि आमे पाप कले पुणी आओ थरे जीशु को आमे क्रूस रे चढ़ाउ छु माने तांको आमे आओ थरे करड़ा प्रहार आमे कराउ छु। तमे माने जागृत रहो आज जीशु रे रही केमिति जीवन यापन काटो जीवित अछु। यीशु ख्रीष्ट तर आत्मा मन को दे सारी छंती आमे जीवन रे बंची अछु। आमे भूली न जाओ आमे आज भूली न जाओ हमर पापमय शरीर ऑलरेडी मृत्यु ही सारी अछि और यीशु ख्रीष्ट जो पाप को विजय लाभ कर मन को नुआ आत्मा नुआ जीवन आमन को दे छंती आमे आज जीवन रे बंची अछु। आओ थरे आमे पाप न करू ईश्वर को आमे पाप न कराओ। बड़े प्रभु दास कहते आमे मन परिवर्तन डुब नौछु प्रभु को ग्रहण करूछु तांकरी वाक्य से जीवन काटिबा पय गोटे निष्पत्ति नौछु और जेते बेले डुब नहीं सारिकी किछि दिन किछि मास किछि वर्ष पर आउ थरे आमे ईश्वर को पाप करावछु। ऑलरेडी बपतिस्मा नेला समय रे हमर पाप धौत होई सारी छी और आमे द्वितीय थर कौन करूछु बपतिस्मा नेला पर भी आउ थरे पाप को आनी हमर शरीर प्रवेश कराउछो। आउ जो पवित्र जिनस माने पवित्र विषय गुड़ा को आमे से पाप द्वारा तांको आमे मारी दउछो। आमर शरीर आमर आत्मा से अपवित्र जिनस गुड़ा पुराई कि सेतन स्थान दे आमे अपवित्र करूछु। आओ बपतिस्मा नेला पर पाप करूछु माने जीवन सारा गुड़े सजा रहिबो। से सजा जेमति कि दाऊदंकर जीवन रे मृत्यु पर्यंत
ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପାପ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ଗୋଟିଏ ପାପ ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ମହାରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଆସିଲା, ଆଉ ସାଉଲ ବି ଆସିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଅଭିଷିକ୍ତ ରାଜା, ଆଉ ଆମର ହସ୍ତ ତୁମ ପ୍ରତି ନ ଯାଅ, ଏହା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଅଛୁ ଆମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଚାହିଁଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବେକ କାଟିଥାନ୍ତ ଦାଉଦ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ପ୍ରକାର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅନେକ ସଙ୍କଟ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାପ କଲା। ଉରିୟାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ତ ଆମର ଶରୀରକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଡୁବ ନେଲା ପରେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପାପ ନ କରା। ଯଦି ପାପ କରାଇବା ତାର ଭୟଙ୍କର ପାନିଶମେଣ୍ଟ, ମାନେ ତାର ଜୀବନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଆମ ପିତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଆମେ ସେ ପାପକୁ, ଅଭ୍ୟାସକୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହୁଁ। ସେ ବଳି ହେଲେ ବୋଲି, ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା, এই শরীর দ্বারা, হৃদয় দ্বারা, ইচ্ছা দ্বারা, ভাবনা আলোচনা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা পুনর্বার 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 আমি সে পাপ করিকি আଜି যায় জীবন কাটিকি আসুছু। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଉଛୁ? ପାପ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଉଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନରକର ଦୃଶ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂତଙ୍କର ଦେଖେଇଲେ। କାରଣ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବେ, ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବେ। ତାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଦୂତ ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ନରକରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଯେ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିଲା ଦେଖିପାରିଲେ, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ମାନେ ସେ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ, ଆକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ସମୟ ଦେଲା ପରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ବ୍ୟଭିଚାର, এই ପାପ କରି କରି ଅନେକଙ୍କୁ ବି ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆକୁ, ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଦୂତ। ଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆମର ଶରୀରକୁ ଆମେ ନ ଖେଳୁ, ଯେଉଁ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ଅଛନ୍ତି। ଭାବୁଥିବେ ଲୋକମାନେ, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମା ବାପା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ମାତା ପିତା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଦିନ ଆସିବ ଯେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ବି ଜାଣିନଥିବେ କି ମୋର ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ରଖା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚକ୍ଷୁରେ ନ ଖେଳୁ, ଏ ଶରୀରରେ ଆମେ ନ ଖେଳୁ, ଦେଇଥିବା ଏଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଆମେ ନ ଖେଳୁ। ଯଦି ଖେଳିବା, ଗୋଟେ ଦିନ ଯେ ପିଲାମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ, এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବ, ଆଉ କେହି ବି ଅଗାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ, ସମୟ ଉପରେ ସମୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଆଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ଆମେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା।